ఈ లోకం నుండి మార్చబడిపోయి అంటే మన దేవుడు మన పట్ల ఇలా చూసిన లేకపోతే మనం ఎప్పుడో ఈ లోకం నుండి విడిచిపెట్టాలి. మనం వెనుక ఒకసారి మనం తిరిగి చూస్తే నమ్మోడు కూడా పడిచవ, మనతో చదివిన వారు, నమ్మోడు కూడా కలిచవ, మనతో ఆడుకున్న వారు, నమ్మోడు కూడా జోడు చేయదవ, మనతో ఉద్యోగం కూడా కలిసి చేసే నాకు కూడా నమ్మదవ, అంటే సహవాసం చేసిన నమ్మోడు కూడా జోడు చేయదవ, మనతో ఉద్యోగం చేసిన వారు అనేక ఈ లోకం నుండి మార్చబడిపోయి చాలా మంది ఈ లోకం నుండి హల్లెలూయా. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദയ നമ്മെ ഇവിടെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. కానీ దేవుని యొక్క కృపనే మనల్ని ఇంతవరకు నిలబెట్టింది. ആരൊക്കെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ ఎవరు దేవుని ఆశ్రయిస్తారో അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുണ്ട്, వారిలో దేవుని కృపయుంది, അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദയയുണ്ട്. దేవుని కృప వారిలో അവരോട് ദൈവം മനസ്താപം കാണിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. దేవుడు జాలి పడినപ്പെട്ട దేవుడు, നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മൾ ക്ഷമിంచే దేవుడు. ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയ దేవుని మనం മാത്രമല്ല కాదు, യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? యేసు ప్రభు ఇలాగ చెప్తున్నాయి, എന്റെ നാമനിമിത്തം నా నామ నిమిత్తము നിങ്ങൾ మీరు അപ്പനെയോ తండ్రిని അമ്മയെയോ తల్లిని സമ്പത്തിനെയോ ఆస్తిని ബന്ധുക്കളെയോ బెదురుని ആരെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോ ఎవరైనా మన നമുക്ക് 100 മടങ്ങ് മടക്കി തരാമെന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്. దేవుడు ఏం చేస్తున్నారో എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല, ఈ లోకంలో మాత్రం కాదు, വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും ദൈവം അത് മടക്കി തരും. పరలోకంలో కూడా దేవుడు అది ఇస్తాడు. അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. అదే మన దేవుడు. നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. అంటే చాలాసార్లు మనం ఇట్లా అనుకుంటాము, మన దేవుని వెంబడి చేస్తాం కదా, మన దేవుడు మనకి ఏమి ఇస్తారని. എന്നാൽ కానీ യേശു പറയുകയാണ്, యేసు చెప్తున్నాడు, നീ വെറുതെ അല്ല എന്നെ പിൻപറ്റുന്നത്, ఉట్టిగా కాదు నన్ను వెంబడి, നീ വെറുതെ അല്ല നീ എന്നെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. నీ ఉట్టిగా కాదు నన్ను వెంబడి చేస్తున్నది. മുന്നമേ നിർണയിച്ചവരെ വിളിച്ചു, అంటే దేవుడు ముందు ఎవరిని నిర్ణయించుకున్నాడు వాళ్ళని വിളിച്ചവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു, అంటే పిలిచిన వారిని పరిశుద్ధపరిచి വിശുദ്ധീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ച് വിളിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. పరిశుద్ధపరిచిన వారి మహిమకి దేవుడు తీసుకుని వస్తారు. നാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ మనము ఒకసారి మనం നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന അനേക ആയിരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. అంటే మన చుట్టూ చూస్తే అనేక మంది ఏం చేస్తారు, మన చుట్టుపక్కల അവർ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ കടന്നു വന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, అంటే వారందరూ ఎందుకు సంఘముకి రాలేదని మనం అడిగినప్పుడు അവരെ ദൈവം മുന്നമേ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്. వారికి దేవుడు ముందే ఏం చేయలేదు. എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം മുന്നമേ കണ്ടിരിക്കുന്നു. కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని ముందుగా ദൈവം നിങ്ങളെ മുന്നമേ കണ്ടിരിക്കുന്നു. దేవుడు ముందే దేవుడు നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. మన పుట్టిన ముందే దేవుడు మమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. നാം ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. తల్లి గర్భములో ఉరువాగు ముందే దేవుడు അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. అదే మన దేవుడు. നമ്മെ സ്വർഗ്ഗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. దేవుడు మమ్మల్ని పరలోకానికి తీసుకుపోవడానికి దేవుడు നമുക്ക് ദീർഘായുസ്സ് തരുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു దేవుడు വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. మనకు దీర్ఘాయుస్సు ఇస్తాడు. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. మన పాపములను దేవుడు క్షమిస్తాడు. നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. మనం చేసిన తప్పులు దేవుడు క్షమిస్తాడు. അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ, కానీ దేవుని బిడ్డలారా, യോന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ యోన ఏడాక దేవుని ఎరుగారో നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ మన ആവശ്യമാണ്. దేవుని మనం చేయాలి తెలుసు. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. బైబిల్ నుంచి చాలా విషయాలు మనం ഇന്ന് నేర్చుకోవచ్చు. പകൽക്കാലം നമ്മൾ കുറച്ചുപേരെ ഇവിടെ ഉള്ളുവെങ്കിലും ఈ రోజు పరకాల మనం కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నాం, కానీ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ ഈ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മതിയാണ്. దేవుని క్రియలు జరగాలంటే కొంతమంది చేశారు. ബൈബിളിൽ ഒരു ഏലിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. బైబిల్లో ఏలియా ప్రవక్తని గురించి మనకు తెలుసు. വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഏലിയ പ്രവാചകൻ അവിടെ കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. పెద్ద పరిచయం చేసిన తర్వాత కర్మేల్ పర్వతములో ఏలియా ఉండడం మనకు తెలుసు. അവൻ രാജാവിനോട് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. అంటే రాజాతో సవాలు పిలిచి ఏం చేశాడు, ఆయన 3.5 വർഷം ഏലിയ പറയാതെ മഴ പെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ച് അവൻ പോയി. అంటే 3.5 సంవత్సరము ఇంకా వర్షం పడదని సవాల్ చెప్పుకొని ఆయన వెళ్తున్నాడు. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ യാഗപീഠത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കി വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. తర్వాత అంటే యాగపీఠము పెట్టుకొని ఏం చేస్తారు, అంటే యాగం చేసి పరలోకం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, మీరు ఒక కార్యం మీరు తెలుసుకోవాలి. ഏത് പ്രവാചകനായാലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഓടേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ఏ ప్రవర్తన సరే కొన్ని సందర్భముల్లో അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. వారికి దుఃఖం వస్తది, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. వారికి సమస్యలు వస్తది, അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. వారికి భయం వస్తది, അവർക്ക് പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. రకరకమైన ప్రశ్నలు వాళ్ళ జీవితంలో
ఒకసారి ఎదుర్కొని వస్తుంది. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വിജയം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. అన్నిటికీ ముగింపు ఒక విజయమే. ഇവിടെ അവൻ നാളെ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ అంటే బాలుని ప్రవర్తనందరినీ చంపేసిన తర్వాత పరిగెత్తి ఆయన అక్కడ వెళ్ళి ఓడిపోయిన తర్వాత അവൻ തന്റെ മുട്ടുകൾക്കിടയിൽ അവന്റെ തലയെ കുടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ అంటే తన తలని ఏం చేసి మోకాలు దాని మధ్యలో ఇట్లా వంగి అంటే దుఃఖిస్తూ ఉన్నప్పుడు അവന്റെ ശിഷ്യരോട് പറയുക, നീ കടലിലോട്ടൊന്ന് നോക്കുക, അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മേഘം പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാണുക. శిష్యుడితో చెప్తున్నాడు, సముద్రం వైపు చూసి ఏదైనా ఒక మేఘం ఏదైనా వస్తుందా అని. പല പ്രാവശ്യം അവനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. అంటే చాలా సార్లు ఆయన పంపిస్తున్నాడు. അവൻ അവസാനം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കയ്യോ കൈപ്പത്തിയോളമുള്ള ഒരു മേഘം പോകുന്നു. అంటే లాస్ట్ ఆ శిష్యుడు చూసారంటే మన చేతి అంతే ఒక మేఘం ఏం కనిపిస్తుంది. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ అంటే కొన్ని సమయం మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఏం జవాబు చేయలేదని మన బాధతో ఉన్నప్పుడు നാം പല ടെൻഷനുകളായി ഇങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ చాలాసారి మన ప్రార్థన విషయం ప్రార్థన చేసి చాలా భారంతో టెన్షన్తో നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ మన పిల్లల గురించిన భారం మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ഒരു ആകുലതയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ మన బాధతో ఉన్నప్పుడు ഒരു കൈപ്പൊത്തിയോളമുള്ള ഒരു മേഘം അവിടെ പോകുന്നതായിട്ട് చిన్న చేయి అంతే ఒక మేఘం ఏం చేస్తుంది. ഒരു ചെറിയൊരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന దేవుని సాన్నిధ్యం మనం అక్కడ ഒരു ചെറിയൊരു മുള പൊട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവം അവിടെ കാണാനായിട്ട് చిన్న మోజులు ఎట్లా వస్తుందో అలాగే നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ചെറിയ അനുഭവമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. కానీ మీరు అనుకోవద్దు అది చిన్నదే అని. ഇതൊക്കെ ചെറിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. చిన్న ఆశీర్వాదమే నేను చూస్తానని అనుకోవద్దు. ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. చిన్న పరిహారమే ఈ విషయానికి వస్తుందని ഒരു అనుకోవద్దు. വലിയൊരു മഴയുടെ മുഴക്കം കേൾക്കുന്നു. పెద్ద ఒక వర్షం വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മുഴക്കം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ఒక పెద్ద వర్షం సౌండ్ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വലിയൊരു അത്ഭുതം അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. అద్భుతం జరుగుతుంది. ആ മഴ തടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏരിയ ഓടുന്നതായിട്ട് തേന് മുമ്പേ ഓടുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ఆ విషయం పొందుకోవడానికి ఏరియా లేదా ముందే పరిగెత్తి వెళ్తున్నారు. ആ അനുഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു. ఆశీర్వాదం వచ్చినప్పుడు మనం ఆపలేదు. ആ അനുഭవం നാം കാണുമ്പോൾ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു വരും. ఆశీర్వాదం వచ్చినప్పుడు దేవుని క్రియలు మనం చూస్తాం. ഇനി എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഇല്ല, അത് നശിച്ചുപോയി, അത് ചെത്തുപോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. అంటే ఇంకా నా విషయానికి వస్తే కేసు ఎలాపు లేదు, చనిపోయింది, ఆ విషయం చనిపోయిందని మనం అనుకున్నప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యం చేస్తాడు. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. నేను ఒక విషయం మీకు చెప్తున్నాను. നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി? మన దేవుడి గురించి మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటాం? നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ദൈവം ചെറുതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ നടക്കുകയുള്ളൂ. అంటే మన దేవుడి గురించి ఒక దేవుడు చిన్నది అని మనం తెలుసుకుంటే అలాగే జరుగుతుంది. എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ఒక ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. మనిషి ఎత్తు ఎంత ఉందో అంతే ఉందని తెలుస్తుంది. ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആകാശം എന്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠം, സ്വർഗം എന്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. కానీ దేవుడి వాక్యం ఇలా చెప్తుంది, స్వర్గము నా సింహాసనము, ఆమె భూమి నా పాదపీఠమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. അപ്പോൾ നാം ആ ദൈവത്തെ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം ചിന്തിച്ചാൽ, ഇത്രയും വലിയൊരു ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്, ആ ദൈവമാണ് എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ అంటే ఇలాంటి గొప్ప దేవుడు అని మనం అనుకుంటే, మన హృదయంలో అట్లా అనుకుంటే ഒരു പ്രശ്നത്തെയും നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ఏ సమస్యలు వచ్చినా కానీ మమ్మల్ని నాశనం ഒരു പ്രയാസവും നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ఏ బాధ వచ్చినా మమ్మల్ని నశించే നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കും. మన జీవితంలో దేవుడు നാം ദൈവത്തെ ఆశీర్వాదం. ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ നന്മകൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం కాబట్టి దేవుని దగ్గర నుండి మనకు നാം ఆశీర్వాదం. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാക്കുക. మన జీవము కలిగిన దేవుడే మనం ఆరాధిస్తున్నాం. ആ ദൈവം എന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാക്കുക. ఆ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడని ఒక నిశ్చయదార్థం ఉంటే, അതേ ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാക്കുക. ఆ దేవుడే నా హృదయంలో ఉన్నాడని നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. అంటే మీరు భారం చెందొద్దు, നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. బాధపడొద్దు, ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. నిరాశ చెందొద్దు. നമ്മുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവം, మన దేవుడు గొప్పవాడు. നമ്മുടെ దైవం അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം, మన దేవుడు అద్భుతం നമ്മുടെ చేసేవాడు. ദൈവം വലിയവരായ അത്ഭുതങ്ങളും കൃപകളും ചെയ്യുന്നവരായ ദൈവം, మన దేవుడు అద్భుత దేవుడు, చాలా పెద్ద దేవుడు. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കരുതുന്നവരായ ദൈവം, మన కుటుంబముని നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നവരായ మన ദൈവം, అవసరాలను తీర్చే దేవుడు. അവരിന്ന് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. దేవుడు మనతో ഞാൻ ఉన్నాడు. കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമയത്ത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ఎక్కువ నేను చెప్పట్లేదు. എന്നാൽ
എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് కానీ నాకు మీతో చెప్పవలసిన ఏమంటే നാം ദൈവത്തെ സേവിച്ചിട്ട് നാം നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് మన దేవుని సేవించిన తర్వాత మనం നാം ദൈവത്തെ സേവിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ നാം ആയിത്തീരും. మన దేవుని సేవించి మన ఆశీర్వాదము పొందుకోవాలని അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ നാം ആയിത്തീരും. అద్భుతాలు చేస్తున్న వారుగా మనం ఉండాలి. നിങ്ങൾ രോഗിയുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വചനപ്രകാരം നാം രോഗിയുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ സൗഖ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണം. దేవుని వాక్యం ఇలా సెలవుస్తుంది, రోగుల పైన మన చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ వ్యాధి తొలగిపోతని దేవుని వాక్యం సెలవుసిన ప్రకారం మీరు ఎవరైనా సరే లోపల వారి కోసం మీరు చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మీ ద్వారా దేవుడు అద్భుత కార్యం చేస్తారు. അതുകൊണ്ട് നാം കൈവച്ച് വലിയ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശു ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ രോഗിയുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ മതി, അപ്പോഴേ സൗഖ്യമുണ്ടാകും. ఎంతో పెద్ద ప్రార్థన చేయడానికి అవసరం లేదు. యేసయ్య మన హృదయంలో ఉంది కాబట్టి మన చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యం చేస్తారు. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, కానీ దేవుని బిడ్డలారా, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ఈ పరకాలం നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നവരായി മാറണം. దేవుని దగ్గర నుండి ఆశీర్వాదం అద్భుతము మనం పొందుతాం. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രവൃത്തികൾ നേടുന്നവരായി നാം മാറണം. దేవుని దగ్గర నుండి గొప్ప కార్యము మనం വരും తెలుసుకోవాలి. നാളുകളിൽ ഈ സഭയിൽ നിറഞ്ഞ് വലിയ ക്യൂ നിന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. అంటే రాబో దినములో ఈ సంఘములో చాలా మంది దూర నిలబడి ఆమె వచ్చినట్లు ఆత్మలు రావాలి. ഞാൻ ഡൽഹിയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷവേലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ అంటే ఢిల్లీ ప్రాంతంలో దేవదాసుని స్వార్థ పరిచినప్పుడు അവിടെ ഒരു ശനിദേവന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. అంటే అక్కడ శని దేవుడు అనే ఒక క్షేత్రం. ശനിയാഴ്ച ദിവസം ആ ഏരിയയിൽ കൂടെ പോയാൽ శనివారము ఆ ఏరియాలో పెడితే ആയിരക്കണക്കിന് പേര് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് ആ ദൈവത്തെ കാണുവാനായിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട്. వేరు వేరు మంది క్యూ నిలబడి ఆ దేవుని మొక్కడానికి నిలబడుతున్నారు. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, కానీ దేవుని బిడ్డలారా, ഒരു മൂർത്തിയെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുവാൻ കാണുവാനായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ అంటే అటువంటి దేవుడిని ఆరాధించడానికి అంత క్యూ నిలబడితే ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ఈ పరకాలం మీతో చెప్తున్నాను, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഈ സഭയിൽ നടക്കുമ്പോൾ అంటే జీవము కలిగిన దేవుని క్రియలు ఈ సంఘములో ആദിമസഭയിൽ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ, മലയാളങ്ങൾ, വീര്യ പ്രവർത്തികൾ ഈ സഭയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ఆదిమ కాలంలో ఎలాగ దేవుని పరిచయం జరిగిందో ഈ ദേശത്തിന് മധ്യത്തിൽ ഒരു ചലനമുണ്ടാകും. ఈ దేశ మధ్యలో ఒక ഈ ദേശത്ത് അനേക കടന്നു വന്ന് ക്യൂ നിന്ന് ഓരോ ആരാധനയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും. అంటే చాలా ఈ దేశం నుండి అనేక మంది కూలి నిలబడి వెయిట్ చేసి ఆరాధిస్తున్న ఒక సందర్భం దేవుడు చేస్తారు. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ സതീഷ് കുമാർ പാസ്റ്ററിന്റെ കാൽവരി ടെമ്പിളിലാണ് പോയത്. అంటే కాల్వరి టెంపుల్ లో దేవదాసు పాముకు వెళ్ళారు. ആയിരക്കണക്കിന് 3 ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. అంటే 3 లక్షల పైన విశ్వాసులు అక్కడే ఉన్నారు. അത് അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൂടാരത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. అంటే అక్కడ క్యూ నిలబడి అవసరం లేదు, అక్కడ కూర్చొని మనం ఆరాధించవచ్చు. എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് വലിയൊരു സഭ ഇവിടെ പണിയാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. అంటే దానికంటే గొప్ప ఒక సంఘము ఈ దేశంలో మన కొరకు దేవుడు చేశాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ അത് സംഭവിക്കും. అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు, విశ్వసించినట్లుగా దేవుడు അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളിൽ కానీ వారి కాలంలో വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം ഇവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. అద్భుత దేవుడు ఇక్కడ అద్భుత చెవులు ഈ സഭയിൽ പൊളിച്ച് ഇനിയും ആയിരക്കണക്കിന് അടി നീളത്തിലുള്ള വലിയ സഭകൾക്ക് ഇവിടെ പണിയുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം ഒരുക്കട്ടെ. అంటే ఈ సంఘం కాదు, చిన్న సంఘం పెద్దగా చేసి అనేక ఆత్మలు దేవుడు వచ్చి ఆరాధన సభగా వాస్తారు. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലം വെറുതെ കിടപ്പുണ്ട്. అది ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు చాలా స్థలం ఇక్కడ ఉంది. ഇതെല്ലാം ദൈവനാമത്തിന് നമുക്ക് അവകാശമാണ്. అంటే మనం దాన్ని మన దేవుడి నామం కొరకు మన అవకాశంగా మనం ప్రార్థించాలి. ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സഭ ചിലപ്പോൾ ഉണങ്ങി വരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് అంటే കഴിയും. ఇప్పుడు మనం చూసిన ఎండిపోయిన పరిస్థితి ఒకవేళ വെളിയിൽ మనం നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ 3 വിശ്വാസികൾ ഇരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരാം. అంటే కొంతమంది వచ్చి ఎన్ని వస్తే ముగ్గురు విశ్వాసులు ఉందని చెప్పి എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച ചിലപ്പോൾ 100 വിശ്വാസികൾ 150 വിശ്വാസികൾ കടന്നു വന്നു വരാം. అంటే ఆదివారము 100 మంది విశ్వాసులు రావచ్చు. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ కానీ దేవుని క్రియలు జరిగినప్పుడు പൊളിച്ച് വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെ കാണാം. పగలగొట్టి పెద్ద సంఘముగా దేవుడు ദൈവത്തിന്റെ మారుస్తాడు. വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ഈ ദേശത്തെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും. దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యం ఈ దేశం കേരളത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഒരു അയ്യപ്പ ടെമ്പിൾ എന്നാണ്. അത് ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. అంటే తెలుసు కదా శబరిమల. അതൊരു കാട്ടിന്റെ അകത്തിരിക്കും. అంటే అదంటే అడవిలో ఉంది. വലിയൊരു കാടിന്റെ നടുവിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാലേ ഈ കാടിന്റെ നടുവിൽ എത്താൻ കഴിയും. ఎన్నో కిలోమీటర్లు నడిచిన తర్వాతనే ఆ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగాం. അവിടേക്ക് ഓരോ വർഷവും అక్కడ ఒక్కొక్క సంవత్సరం ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് വന്ന് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. లక్ష పైన
భక్తులు ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ వెళ్తున్నారు. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സില്ല. కానీ మన దేవుని జీవము కలిగిన దేవుని ఆరాధించడం ఎవరికి మనసు లేదు. എന്നാൽ ദൈവം ആകർഷിച്ച അനേകരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. కానీ దేవుని వారిని ముట్టినట్లా ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികളെ വെളിപ്പെടും. దేవుని వారిని ముట్టిన ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യും. దేవుడు అద్భుతము చేస్తాడు. ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ദൈവം വളർത്തും. దేవుని సంఘము దేవుడు పరిసరము. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ദൈവദാസനെ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఇక్కడ దేవుని దాసుని ఆరాధన దేవుడు చేపట్టి ఏం చేస్తారు వాడుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ദാസനെ പറ്റിയ ഒരു ദാസിയെയാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. దేవుడి దాసునికి తగిన ఒక పాస్టర్ అనే దేవుడు ఇచ్చారు. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ఇద్దరు కలిసి దేవుని పరిచయం ఇక్కడ చేసినప్పుడు അവരോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നാൽ వారితో పాటు మీరు కలిసి నిలబడినట్లా വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. గొప్ప అద్భుతం ఇక్కడ ബൈബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ బైబిల్ చూసినప్పుడు മോശ വടി പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതം കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. మోషే తన చెయ్యిను పైకెత్తి పెట్టినప్పుడు యుద్ధం చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. എപ്പോൾ മോശയുടെ കൈ തളരുന്നുവോ താന്നു വരുന്നുവോ അപ്പോൾ അവിടെ യുദ്ധം തോൽക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ఇప్పుడు మోషే చెయ్యి కింద పెడతాడో అప్పుడు వాళ్ళు ఓడిపోతారు. എന്നാൽ മോശയുടെ ഇടത്തും വലത്തും മകളോടും കൂരും കൂടെ വന്നു നിന്ന് ആ കൈ താങ്ങി നിർത്തുമ്പോൾ అంటే ఊరు అహరోను వారి ఇరు పక్కన నిలబడి మోషే చెయ్యిని ఇట్లా సపోర్ట్ గా ఆయన పెడుతున్నారు కాబట్టి അവിടെ വലിയൊരു വിജയം കാണാനായിട്ട് കഴിയും. అక్కడ గొప్ప విజయము అక్కడ జరిగింది. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവ് ദാസനും ദാസിയും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ కాబట్టి దేవుని దాసురాలు ఇక్కడ సేవ పరిచయం చేసినప్పుడు നാം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഇടത്തും വലത്തും നാം അവരുടെ കൈകൾ താങ്ങി പൊക്കി നിർത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യം. వారి ఎడమ వైపు కుడి వైపు వారికి సపోర్ట్ ఉండి వారితో పాటు ఉండాలి. അത് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ വിജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ఈ సపోర్ట్ ఉంటేనే కార్యం జరుగుతుంది. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യുദ്ധം ജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. అట్లనే మన యుద్ధం జరుగుతుంది. എന്നാൽ മാത്രമേ ദേശാധിപത്യ ശക്തികളെ ജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. అట్లనే ఉంటేనే మన దేశాభివృద్ధి శక్తిని నాశనం చేస్తుంది. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പിശാചിന്റെ പിടിയിലുള്ളവരെ നമുക്ക് വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. వారిని దేవుడు స్వస్థత ఇస్తారు. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വിശ്വാസികളെയും ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ప్రతి విశ్వాసములను దేవుడు ఆరాధవాడు. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. దేవుని క్రియలు అతి త్వరగా ఈ సంఘములో జరుగునుగా. യേശുവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ దేవుని రాకడ ఆలస్యమైతే ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ దేవుడు అనుమతిస్తే ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾക്കും കാണാനായിട്ട് കഴിയും, ഞങ്ങൾക്കും കാണാനായിട്ട് കഴിയും. మీరు చూడవచ్చు, మేము కూడా అది చూడవచ్చు. Praise the Lord. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. പല നാളുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ అంటే చాలాసార్లు మా ఇంటికి వచ్చారు. പല പ്രാവശ്യം കൂടെ ചർച്ചയിൽ പ്രസംഗത്തിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. చాలాసార్లు ఇక్కడ చర్చకు రమ్మంటున్నారు. എന്നാൽ എനിക്ക് വരുവാനായിട്ടൊരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടായി. అంటే చర్చకు పిలిచారు కానీ ఆ సందర్భం నాకు రాలేదు. അത് എന്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ്? అంటే వారి രീതി అదే అంట. അനേക പ്രസംഗത്തിൽ വിളിക്കും. అంటే చాలా మంది పిలుస్తారు. എന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു പ്രേരണ ദൈവം തന്ന് ഉന്തി വിട്ടാലേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ. కానీ దేవుని ఆత్మ నాకు చెప్తేనే నేను చేస్తా వెళ్తా. ഇന്ന് മടിച്ചു പഠിച്ചാണ് ഇരുന്നത്. ఈ రోజు కూడా నేను రానని చెప్పారు. പാസ്റ്റർ ഭാര്യയുടെ മുന്ന് ഒരു തള്ളുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുവാനായിട്ടില്ലേ? పాస్టర్ రాని పిలిచిన తర్వాత వచ్చారు. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మమ్మల్ని ദൈവം ఆశీర్వదించారు. സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. సమృద్ధిగా దేవుడు വരും ఆశీర్వదించారు. നാളുകളിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ പറയാനുള്ള വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ഈ സഭയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ. అంటే వచ్చే దినంలో అనేక దేవుని సూచన క్రియలు సంఘంలో జరుగునుగా. ആമേൻ.